Ciao, Yana. Pwede ni Mama. Hey. Kuya, good morning. So, first day of school. First day of school ni Yana. So, papasok na siya September 5, 2000. Squirrel daw. So, first day of school. So, si Lana pa lang, September 5. September 5. Then, si Camila. Tu kami, cuando? La escuela. Ba't likwela kami? Oh, mama mia. Umulan, as in. Kaya si Camila, malamig daw. Papasok na tayo sa winter. So, yan, first day of school ni Kalyana, umuulan. So, yan. Okay. So, ngayon, half day pa lang sila. Hindi sila magla-lunch. So, by 12 noon, uwi na siya. 11:30, ganun. Kukunin ko na siya sa school. Then, by next week, Mami, sei troppo pesante. by next week, Poi che ti do una mano. no, lascia na kung lascia. By next week, na siya, doon na sila magmemensa sa school nila or doon na sila magla-lunch. Paunti-untiin ba? Hanggang sa masanay sila. So, yan sila, na-excited na siya. So, yan. Then, tawid na tayo. So, yan. Let's go na. Na tayo sa school si Yana. Si Mama, kiss si Mama. Vieni kiss Mama kay Peta ni Mama. Kiss si Mama. Bye, ciao. Ciao, baby. Okay. Aspetta, mi devo vedere che fa. Mamma mia. Dai. Come? Uulan na. Pwede kayo, may umbrelo ako. Meron ako. Okay. Sí. So guys, uulan na. Yo sto pensando... Aspetta di mamma. Io sto pensando va bene tanto? No, va bene. Dai. Aspetta ni mama. Uy! So yan, ulan na. Uwi na kami sa bahay. O yan. Hey. So yan guys. Uwi na kami. Umulan na. Ciao. Bye-bye.